थोड़ा अंदर बाहर का काम करना पड़ रहा है, मतलब थोड़ा सब्जी लाओ, ये लाओ, वो लाओ। ইট ওয়াজ কাইন্ড অফ নাইটমেয়ার। পাটা পুরো ফুলে থাকছে, এটা খুব ভুল করেছে এখানে এতটা এগিয়ে দিয়ে, এতে এতটা আগানো উচিত হয়নি অ্যাকচুয়ালি। না, এটা পার্কিং। गुड इवनिंग। तो वीडियो तो चल रहा था 3 तारीख 3 मई को शाम में, जब पापा और बेटी स्विमिंग कर रहे थे, और अभी हो रहा है 6 मई इवनिंग का टाइम। ऑलमोस्ट 8 o'clock हो चुका है ना, 8 बज रहा है कि ज्यादा। अभी हो रहा है तेज बारिश। तो बीच में क्या हुआ, यही है बात। बीच में दिखा रहे हैं क्या हुआ। तो बीच में ये हुआ, से हाय। स्विमिंग चल रही थी, इनका कोचिंग चल रहा था स्विमिंग का। उसके बाद शाम हो गई तो ये पापा बेटी को बोले कि चलो उठो घर चलते हैं। उठ के जब ये खड़े हुए तब क्या हुआ, आप ही बताइए सर। यार घुस गया नीचे, वो पुल के साइड से जो वाटर पैसेज होता है ना, उसके ऊपर जाली रहता है, मैं ऊपर पैर रखा पूरा, मुझे लगता है वो फाइबर का था। वो अभी इतना गर्मी भी था ना, गर्मी और पानी में वो पूरा खराब हो गया। पैर रखा नहीं कि पूरा एकदम क्रैक हो गया, अंदर घुस गया सामने से पूरा। कितना स्टिचेस है बताइए सर। 4 स्टिचेस है, वो भी क्रिटिकल है थोड़ा सा। मिनी ओटी हो गया रात को। हम लोग हॉस्पिटल, शाम को वैसा हो गया पूरा ब्लीडिंग। सिक्योरिटी मुझे फोन किया कि मैडम आइए, सर गिर गए। मुझे तो लगा कि पैर वैर ही टूट गया होगा, तो हम दौड़ के गए, जाके देखे कि ऐसा हाल है, फुल ब्लीडिंग। तो उसके बाद पुपे को बगल वाले जो अंकल आंटी हैं उनके पास, वो लोग मतलब सबको ही बहुत सपोर्टिव है, वो लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे तो इतना आइडिया नहीं था कि ऐसे जाके ओटी वोटी हो जाएगा, तो इसको उनके पास, उन लोगों के पास रख दिए कि अंकल आंटी कुछ टाइम के लिए पुपे को रखिए, हम आते हैं हॉस्पिटल से। और फिर बगल वाले 2 भैया हमारे साथ, मतलब हम लोगों को ड्राइव करके ले गए। फिर गए हम लोग, जाके इसका तो पूरा मरहम पट्टी हो गया। 12:30 को रात को हम लोग लौटे हैं उस दिन। उसके बाद से अभी एंटीबायोटिक्स चल रहा है, ड्रेसिंग हॉस्पिटल जाके चल रही है, और अभी ये वर्क फ्रॉम होम है। और उसके साथ पैर को ऐसे हॉरिजॉन्टल रखने के लिए बोला है। तो पहला दिन थोड़ा हौच पौच था, तो अभी सेटल हो गए हैं। मुझे थोड़ा अंदर बाहर का काम करना पड़ रहा है, मतलब थोड़ा सब्जी लाओ, ये लाओ, वो लाओ। कोई दिक्कत नहीं है, सोसाइटी में सब कुछ मिल ही जाता है। कुछ चीज़ तो कॉल करने से घर में भी देखे जाते हैं, तो नो इश्यूज, चल रहा है सब कुछ ऐसे ही। तो मुझे लगा आज मौसम अच्छा है, तीनों एक ही रूम में बैठे हैं, बेटी पढ़ाई कर रही है, पापा भी कुछ लैपटॉप में कर रहे हैं। तो हमको लगा कि नहीं, ये वीडियो कंटिन्यू करके हुआ क्या था उस दिन, ये चीज तो रफा दफा करते हैं। तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ, बताओ। क्या फील करेंगे अभी 17 दिन के लिए ऐसा है। बाहर एकदम थंडर स्टॉर्म हो रहा है, मौसम ही चेंज हो गया आधे घंटे। माँ बेटी मिलके फैन भी बंद, फैन ऑफ कर दिया हम, मतलब बाहर से इतना ज्यादा ठंडी हवा आ रही है ना, हम फैन ऑफ कर दिए। अच्छा उस दिन क्या हुआ, पुपे बताइए। पुपे बताओ उस दिन क्या हुआ। ये सबको बता दिया क्या हुआ, बताओ। हंसी आ रही है, तब तो थर थर कांप रही थी। तो बताओ क्या हुआ। अभी तो कोच के पास ही सीखोगी ना स्विमिंग। नहीं, कौन सिखाएगा, हाँ? क्रीज में ये सिखाएंगे। অনেক দিন পরে আজকে একটু হাঁটতে বেরিয়েছি। ওয়েদারও খুব ভালো হয়ে গেছে কলকাতায়। আজকে পুরো 1 সপ্তাহ হলো অ্যাক্সিডেন্টের, মানে লাস্ট ফ্রাইডে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছিল। আজকে এতক্ষণ হসপিটালে। স্বাগতা বাইরে বসে, ওটির বাইরে বসে আছে। সুমন দা আমাদের নেবার, ও ছিল ওর সাথে। তো একটা ইট ওয়াজ কাইন্ড অফ নাইটমেয়ার, মানে সাডেনলি, মানে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আই ওয়াজ অ্যাডমিটেড ইন হসপিটাল, মানে ইন মাই এন্টায়ার লাইফ। প্রথম হসপিটাল অ্যাডমিট হয়েছি, প্রপারলি অপারেশন এক্সেট্রা সবকিছু হয়ে চলে এসেছে একদম। আমি একটু বেরিয়েছি। এটা আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট, মানে নতুন আমাদের ক্যাম্পাসের নতুন ব্লক, ব্লক 11 এন্ড দ্যাট ইজ ব্লক 12। একদম পুরো ছিমছাম, খুব ভালো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের জন্য, মানে একদমই
নতুন, তাই খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, একটু নাইট ওয়াকে বেরিয়েছি। আমার হাতটাতে এখানেই আসি, ওইটা আমাদের ব্লক 10। আর ওই যে লাইট জ্বলছে, হ্যাঁ ওটা ওটা আমাদের বেডরুম দেখা যাচ্ছে। ও আরেকজনের কি মুখ ফুলেছে নাকি? কি হলো? সে হাই। প্রচুর ঢং হয়েছে এটা, এটার প্রচুর ঢং হয়েছে। এখন বেঙ্গলে এসে বাঙালি হয়ে ঢং হয়েছে এটা। আগে এ না 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 না, ঠিক আছে ঠিক আছে। এই যে তাকাও, তোমার এদিকে তাকাও, ক্যামেরা তুমি কেটে দিয়েছো? না না ভালো না। তো আমাকে ডাক্তার একটু হাঁটতেও বলেছে। অ্যাকচুয়ালি পাটা পুরো ফুলে থাকছে, এই জন্য কিছু এক্সারসাইজ দিয়েছে এবং হাঁটতে বলেছে, হাঁটা হয় না। কি হলো এখানে? গাছের জন্য এটা খুব ভুল করেছে, এখানে এতটা এগিয়ে দিয়ে, এতে এতটা আগানো উচিত হয়নি। অ্যাকচুয়ালি না, এটা পার্কিং, সব পয়সার খেলা। এটা একটা পার্কিং বানিয়েছে না? আরে ছোট না বড়, এই যে ইয়েলো মার্ক করা আছে, ইয়েলো মার্ক মানে একটা পার্কিং, ওটা হচ্ছে আরেকটা পার্কিং, নাম্বার লেখা হয়নি। ও অলরেডি লেখা, এই যে ও 195 মানে হচ্ছে ওপেন 195। এই করে দাও 3 লাখ টাকা দাও, আর ওই ডাকবা ওই ছাতা দিয়ে 5 লাখ টাকা দাও। মানে সিরিয়াস, এই বিল্ডারদের বিজনেস তো একদম সিঙ্গেল কোনো পার্কিং নেই। হ্যাঁ সবই ডাবল, সিঙ্গেল এই সিঙ্গেল ওপেন, এগুলো সবই ওই। আমাদেরও পার্কিংটা এরকমই হয়েছে, আনফরচুনেটলি অর হোয়াটএভার, ফরচুনেটলি। অ্যাকচুয়ালি পার্কিংটা পুরো লটারি বেসে, এরা ওই জায়গাটা ফেয়ার করেছে। লটারিটা ইভেন এরা মানে লিঙ্ক পাঠিয়ে দিয়েছে, জুমের লিঙ্ক পাঠিয়ে পুরো লাইভ করেছিল। তো তাতে যা উঠেছে উঠেছে, তবে ঠিক আছে, ভালো। মানে যদি নিচের লোকটা মানে হ্যাঁ, সে যদি তোমার সাথে সুবিধার হয় তাহলে ঠিক আছে। মানে এগুলো, এই পার্কিং গুলো যেরকম, এগুলো হচ্ছে হ্যাঁ ঠিক, মানে একদম স্ট্যান্ডার্ড পার্কিং। এই পার্কিং গুলো তো কোনো অসুবিধা নেই, আমাদের এরকম উপর নিচে। চলো দেখাচ্ছি পার্কিংটা। চলে এসেছি আমাদের ব্লক 10 এরিয়াতে, আমাদের পার্কটাতে। স্বাগতা বলছে এখন অনেকটা হাঁটা হয়ে গেছে। আমরা অ্যাকচুয়ালি ওইখানটা ছিলাম, এটা ঘুরে এসেছি তো। হ্যাঁ ওটাই তো, এইখানে একটু বসি। আমাদের পার্কিংটা অ্যাকচুয়ালি ওই জায়গাটাতে আছে, ওখানে গিয়ে দেখাচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি ওই যে ওপরের গাড়িটা আমার, যাবো ওইদিকে। এখানে একটু বসে রেস্ট করে নি, কন্টিনিউয়াস হাঁটলেও পাটা ফুলে যায়। এই যে আমাদের গাড়ি উপরে উঠে আছে। এবার প্রবলেমটা এখানে এটাই হলো, যখন আমাকে বের করতে হয় তখন এই গাড়িটা বেরিয়ে গেলে সিকিউরিটি এসে নামিয়ে দেয় এটা, তারপরে বের করে নিতে হয়। প্রবলেম তো একটু আছে, বাট নিচের যে ওনার আছে সে খুব ভালো, সে নিজের গাড়ির চাবি সিকিউরিটিকে দিয়ে রাখে, বলে আপনার যখন দরকার পড়ে আপনি বের করে নেবেন, অসুবিধা নেই। বাট মানে লাকিলি আমার সাথে যে কম্প্যানিয়ন আছে সে হয়তো এতটা মানে সাপোর্টিভ, কিন্তু অন্য কেউ নাও হতে পারে না, কোন প্রবলেম হবে। ব্যথা করে না, এই জায়গাটা অ্যাকচুয়ালি ফুলে আছে। ওটা বন্ধ ছিল, ওই জন্য ঝুলিয়ে রেখেছিলাম পা। এসে গেছি আমাদের ফ্লোরে, আজকের মতো নাইট ওয়াক ওভার। এখন ছুটি আছে, আরেকজন ঢং শুরু করেছে। ওকে, সো গুড নাইট।